Hari ini kita grammar seperti yang tadi udah di-share Mr. Edi di grup masing-masing, dan hari ini kita akan fokus belajar tentang noun clause. Oke, jadi noun clause itu apa? Noun clause are dependent clauses and cannot stand alone. This means they are part of a sentence and cannot be a sentence on their own. They usually begin with certain specific words. Jadi intinya noun clause itu adalah sentence atau kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dia itu dependent gitu ya, bergantung dengan kalimat yang lain seperti itu. Nah, biasanya dia itu ada penandanya nih. Jadi ada specific word yang menandakan bahwa dia ini merupakan suatu dependent clause. Nah, apa aja? Nah, ini teman-teman bisa lihat. Biasanya noun clause itu diawali dengan how long, how much, atau how many, tergantung dia countable atau uncountable. Terus ada how often, that, the fact that, what, whatever, when, where, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya adalah words atau kata yang menandai adanya suatu noun clause. Oke. Nah, a noun clause usually start with one of the words given in the list before. Yang tadi ya. There are 3 ways to create a noun clause. Jadi ada beberapa cara untuk membuat atau membentuk suatu noun clause. Noun clause yang pertama itu word plus noun plus verb plus rest of clause. Terus word plus noun, terus kita bisa ganti verbnya dengan to infinitive plus rest of clause. Terus word, terus kita di sini hilangkan noun-nya, kita pakai to infinitive terus rest of clause. Terus noun clause dengan whoever atau whatever. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Kita bedah satu-satu. Oke, yang pertama ini, word plus noun plus verb plus rest of the clause. Oke, a noun clause begins with a noun clause word as shown in the list above. It can then be followed by a noun or a pronoun, a verb, and the rest of the noun clause. Nah, ini let's look at a sentence which contains a noun clause using this information. Oke, ini contohnya. How much money is invested in schools depends on various factors. Nah, yang menjadi noun clause di kalimat ini adalah how much money is invested in school. Kalau kita lihat ini kan ada penandanya ya, yang tadi salah satunya di sini ada how much di sini. Terus di sini ada noun-nya, ada money, terus ada verb-nya. Verb-nya ini is invested sama rest of clause-nya ini in schools. Nah, kalau kita lihat di sini ya penjabarannya ya. How much, bagian noun clause, money, noun, is invested, verb, in school, rest of noun clause. Nah, ini adalah contohnya. Terus ini contoh yang lain. Whether people eat a balanced diet will affect their health. Nah, ini yang digarisbawahi, ini merupakan noun clause-nya. Ini dia noun clause-nya. Whether, ini noun clause word, people sebagai noun, eat sebagai verb, dan a balanced diet sebagai rest of noun clause. Nah, ini sebagai independent clause-nya atau kalimat pelengkapnya. Tadi kan kalau noun clause kan dia merupakan suatu dependent clause kan. Nah, kalau dependent clause itu selalu diikutin oleh independent. Jadi ada kalimat pelengkapnya gitu. Oke. Terus ini contoh yang lain, environmentalists agree that. Nah, ini pokoknya kita lihat aja word-nya. Dia tuh sometimes ada di tengah, ada di depan. Pokoknya teman-teman tinggal lihat aja dia penempatannya ada di mana, dan sign word-nya itu kita lihat. That government should put climate change at the top of their agenda. Nah, yang di garis bawah ini adalah noun clause-nya. Oke. It is also possible to create more complex noun clause using a connector such as or and. Misalnya, whether people play sport or do exercise will impact their health. Jadi kalau kita mau bikin noun clause tapi kayak yang jadi suatu kalimat yang lebih panjang gitu ya, kita bisa memakai or atau and di sini. Contoh yang lain lagi, how often people do exercise, eat well, and unwind can affect their mental well-being. Oke, sekarang subject-verb agreement within a noun clause. Jadi kita harus memperhatikan subject-verb agreement-nya. Jadi kita harus paham yang menjadi subjek nih di mana.
Okay, how much money is invested in school depends on various factors. Money is an uncountable noun. Uncountable nouns are always third person singular, which means that the verb in the noun clause must agree with the third person singular. Jadi kalau uncountable itu selalu dia itu kata ganti orang ketiga, tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal, jadinya di sini dia pakainya is, kayak gitu, is invested. Terus, how much traffic flows through city centers affects the quality of air. The word traffic is uncountable noun and therefore third person singular juga, kayak gitu. Oke. Ini contoh yang lain lagi. How much money? Oke, tadi ini udah, sorry, yang ini ya. How many people visit museums each day is important to consider. Nah, verb visit di sini does not end in an s because the noun is third person plural, yaitu people, ya kan? Nah, the verb visit agrees with the plural noun people. Oke. Nah, sekarang contoh yang lain lagi ini ada dua ya. Whether a person is rich or poor will determine how much they spend on holidays. Nah, ada dua noun clause-nya kan. Di sini ada whether, terus di sini ada how much. Oke, yang pertama, ini the first noun clause, whether a person is rich or poor. Nah, dia itu terdiri dari singular noun, yaitu a person di sini. Nah, terus dia present simple verb in third person singular. Makanya kalau dia a person, makanya pakainya adalah is, karena dia tunggal. Terus yang kedua, yang non clause yang kedua ditandai dengan how much they spend on holidays, itu dia terdiri dari plural karena subjeknya adalah they. Makanya dia di sini pakainya spend aja, nggak pakai s. Gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan subject verb agreement-nya. Oke, itu untuk bentuk non clause yang pertama. Sekarang kita bahas non clause yang kedua. Nah, noun clause yang kedua itu word plus noun plus to infinitive plus rest of clause. Kalau tadi di sini kan pakainya verb ya. Nah, kalau di sini sekarang kita pakainya to plus verb one. Selalu to plus verb one. Itu bisa juga digunakan untuk membentuk atau menyusun noun clause. Oke, contohnya, how much money to invest in the healthcare system is often disagreed on. Nah, yang menjadi non-clause-nya, of course, ini ya, yang ada sign word-nya. How much money di sini. Terus ada to invest. Nih, how much itu non-clause-nya, money sebagai noun-nya, how much itu sebagai word-nya, money sebagai noun-nya, terus to invest itu adalah bentuk to infinitive-nya atau to verb one. Terus rest of clause-nya adalah in the healthcare system. Terus ini lengkapnya tadi ya, si kalimat independent tadi gitu, karena ini bersifatnya dependent gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini yang contoh yang lain. How many people to allow into a museum at one time must be regulated. Nah, di sini ada to allow. Terus di sini ada juga to hire. Habis itu ada to put, to purchase, dan sebagainya. Nah, this structure of noun clause is mainly but not only used with the following noun clause word. How many, whichever, which, what. Oke. Oke, itu bentuk yang kedua. Nah, sekarang kita bentuk yang ketiga. Word plus verb or to infinitive plus rest of clause. Jadi di sini kita nggak pakai noun setelah word-nya. Using this way of forming a noun clause, the noun clause still start with a noun clause word. However, it is then followed by a to infinitive and then the rest of the clause. Contohnya, how much to invest in space exploration is something people do not always agree on. How much di sini sebagai noun clause word-nya, terus to invest di sini sebagai to infinitive-nya, terus space exploration ini rest of clause-nya, dan di sini merupakan independent sentence-nya, kayak gitu. Nah, di sini kan kalau tadi yang sebelumnya kan ada noun-nya berupa money ya. How much money to invest in space exploration itu bisa juga, atau kita mau langsung how much to invest in space exploration itu juga bisa. Gitu.
Nah, creating noun clause using noun clause word plus to infinitive is most common using the following noun clause words. Jadi ada beberapa yang beberapa structure itu akan relate dengan sign word tertentu gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja yang mana, karena kan tadi banyak ya. Kalau untuk noun clause plus to infinitive kita bisa pakai how often, how long, how much or how many, whether, what, who, where, when, kita bisa pakai itu. Oke, ini ada example-nya. How to improve a country's economy is important to assess before providing aid. Di sini ada to infinitive-nya. Terus, whether to donate money or provide food and shelter is a difficult decision to make when helping the homeless. Terus di sini how long, terus di sini ada to infinitive-nya, to stay in one job might be determined by the promotional prospect within the company. Terus ada lagi di sini kita pakai where, terus to build new housing must be decided carefully. Dan yang terakhir, when to take up a hobby can sometimes depend on a person's time in life. Oke. Nah, ini itu kan tadi bentuk yang ketiga ya. Terus ini adalah bentuk yang terakhir, kita noun clause tapi pakainya whoever atau whatever. Nah, ini bisa punya dua pattern nih, si however sama whatever. Pattern yang pertama, whoever or whatever plus noun atau pronoun. Terus habis itu kita tambahin verb setelahnya. Terus ada rest of the clause. Nah, bentuk yang lainnya lagi kita bisa pakai whoever atau whatever, plus langsung aja kita ada verb-nya tanpa kita kasih noun. Jadi langsung aja kita lompat ke verb plus rest of the clause. Oke, ini ada contoh-contohnya. Yang pertama, whoever or whatever, noun or pronoun plus verb plus rest of the clause. Ini mirip ya sama kayak yang tadi yang di awal-awal. Cuman di sini bedanya awalannya whoever atau whatever. Oke. Whatever education people have in childhood affects the rest of their lives. Nah, whatever di sini sebagai noun clause word-nya, terus education sebagai noun-nya, di sini sebagai objek dari verb have, terus people, noun itu subjek juga dari verb have, terus have-nya di sini sebagai verb-nya, dan in childhood-nya sebagai rest of the clause. Dan seperti biasa, ini affects the rest of their lives itu adalah independent sentence. Okay. The whole noun clause, whatever education people have in childhood, is the subject of the main verb atau affects. Nah, jadi sebenarnya si noun clause ini itu dia adalah subjek gitu, teman-teman. Jadi noun clause itu bisa digunakan sebagai subjek karena setelahnya kan ada verb lagi nih. Makanya kita lihat, oh di sini satu kesatuan. Gitu. Nah, verb-nya adalah affects di sini. Oke. Terus ini contoh yang lain lagi. Whatever solution the government decide must reflect the will of the people. Whatever di sini sebagai noun clause word-nya. Terus solution itu sebagai objek dari decides-nya ya di sini. Terus government di sini subjeknya dari decides. Karena dia singular makanya dia pakai s di belakangnya. Terus the whole noun clause-nya ini, whatever solution the government decides, itu sebagai subjek dari verb must reflect di sini. Oke, karena must, dia modal, jadi harus diikutin verb one. Gitu. Oke, nah itu bentuk yang pertama. Nah sekarang kita bahas bentuk yang kedua. Whoever or whatever plus verb plus rest of the clause. Jadi di sini nggak ada noun atau pronoun ya sebelumnya. Jadi masuk langsung lompat ke verb aja. Contohnya ini, company should hire whoever has the most experience and qualification. So, yang kedua, we can decide whatever happens next. Okay. In these two examples, you can see that the noun clause word is followed immediately by a verb has or happens. It is not followed by a noun, pronoun, or noun phrase. This is because the meaning of whoever and whatever already includes a noun. Jadi, kenapa kok kita menghilangkan noun atau pronoun, jadi langsung masuk ke verb-nya? Karena
si whoever atau whatever di sini itu sudah artiannya itu dia sudah termasuk dari noun itu. Nah, whoever di sini di kalimat yang company should hire whoever bla 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 itu adalah the person who atau anyone who. Jadi nounnya kan ini. Itu. Jadi orang yang atau siapapun yang. Terus di sini whatever juga demikian. Jadi whatever di sini itu maksudnya adalah the thing that atau anything that. Ini juga merupakan noun gitu. Jadi sudah artiannya itu udah merangkap. Jadi dia dihilangkan si noun-nya. Jadi langsung loncat ke verb. Oke. In sentence one, whoever is the subject of has. Di sini ya. Dia ini si subjek dari has. The whole noun clause, whoever has the most experience and qualification is the object of should hire. Oke. Nah, di sini should hire ini sebagai apa tadi? Sebagai objeknya ya, karena dia kan kalimat di belakang tuh. Terus sentence yang kedua, whatever itu subjek dari happens. Nah, si whatever ini adalah subjek dari si happens. Makanya pakai S karena ini singular gitu ya. Terus the whole noun, whatever happens next is the object of decide. Jadi ini adalah objek dari decide karena letaknya memang di belakang ya, jadi objek. Okay, the pattern whoever or whatever plus verb is also found when the noun clause is the subject of the sentence. Jadi kan tadi ada ya, kita di awal-awal udah bahas juga noun clause itu bisa jadi subjek. Nah, di pattern yang memakai whoever atau whatever itu juga bisa demikian, berlaku demikian. Contohnya gini, whoever has the most experience and qualification stands. Nah, stands the best chance of being hired. Whatever happens next is our decision. Oke, sekarang contoh-contoh yang lain. Whoever wins the space race will have total control over the earth. Terus, whoever spreads false information through the internet should be prosecuted. Teacher are always happy to train whoever wants to learn and work hard. Nah, di sini juga subjeknya lagi. Whatever stimulates people to discover new culture is a new things. Tapi kalau di sini jadinya objek ya. Social networking website tend to promote whatever encourage people to spend money. Nah, ini sekarang kita bahas tentang functionnya. Ini mirip-mirip kayak tadi. Kapan dia menjadi subjek, objek, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita bahas dulu noun clause as subject in a sentence. A noun clause can act as the subject in sentence. Nah, ini. How much money is invested in school depends on various factors. How much money is invested in school ini merupakan subjeknya atau noun clause-nya. Depends sebagai verb-nya. On sebagai preposition sama various factors sebagai objeknya. Terus selain menjadi subjek, tadi kita juga udah bahas ya, dia sebagai objek. Nah, di sini berarti dia terletak di belakang ya. I believe that diplomacy can solve all problems between countries. I itu subjeknya, believe itu verbnya. Terus ini noun clause secara keseluruhan ini adalah objeknya. Nah, di sini selain sebagai subjek dan juga objek, dia juga bisa berlaku sebagai subject complement. A noun clause function as subject complement if it follows a linking verb. Jadi, jika mengikuti linking verb, biasanya be atau become. In this case, the noun clause completes or describe the subject of the main clause. Jadi, si subject complement ini namanya juga complement ya. Jadi, dia itu melengkapi atau mendeskripsikan subjek dari main clause-nya. Misalnya, the problem is that many people are not recycling. The question is why we keep living the way we do if it damages the environment. I refuse to believe that the truth is whatever we think is true. Some philosophers say that we become what we are. Jadi biasanya itu dia mengikuti ini. Jadi kalau ada tuh be atau misalnya become, terus diikuti oleh si noun clause, nah dia itu sebagai
subject complement kayak gitu. Kan ini problem, maksudnya itu problem apa, question apa, reviews apa kayak gitu. Oke, fungsi yang lain, noun clause as complement of an adjective. Adjective itu kata sifat ya. Oke, sometimes a noun clause can be used to complete the meaning of an adjective or adjective phrase. Many people are not sure how much to donate to charities. Are ini kan to be, ini adjektifnya adalah not sure. Terus di sini ini complementnya, not sure tentang apa, tentang how much to donate to charities. Contoh yang lain, scientists are uncertain why the placebo effect is so powerful. Nah, uncertain ini juga kata sifat ya. Nah, uncertain-nya tentang apa? Tentang placebo, why placebo effect is so powerful. Terus di sini, people are afraid that another financial crisis might arise. Dan yang terakhir, young graduates are often worried they might not find a job that match their qualification. Oke, ini yang terakhir. Nah, ini noun clause as complement of a preposition. Kalau tadi complement dari adjective, kalau di sini sebagai preposition. Oke, a good teacher listens to what students have to say. Nah, di sini mengikuti to. Ya kan, di sini preposition. It is high time government focus their mind on how to eradicate poverty. We cannot spend our life waiting for whoever might be able to solve our problems. And terakhir, sometimes it can be very useful to stop and think about why we do what we do. Oke, I think that's all untuk materinya. Jadi tadi ada macam-macam ya cara menyusun noun clause itu seperti apa, terus sifat-sifatnya sifat-sifat atau how to say sebagai apa fungsi si noun clause itu apa, kita juga udah bahas satu-satu. Oke, now sekarang seperti biasa kita exercise. Oke, underline the noun clause in the following sentence. Pertama, government seems uncertain how to deal with the refugee crisis. Oke, teman-teman bisa menulis di kolom chat ya, seperti biasa. Biar semuanya aktif. Kalau bisa ini ada 18 partisipan ini ya, aktif semua ya. Oke, bisa ditulis jawabannya di kolom chat.
Oke, ini udah banyak yang jawab. How to deal. Oke, mostly jawab how to deal ya, bener ya. How to deal with the refuge crisis. Oke, sekarang yang kedua, expert are wondering what to do about global warming. Oke, what to do ya, betul. What to do about global warming. Oke. Sekarang yang nomor 3. Why civilized people so often resort to war is beyond comprehension. Oke, di sini ya jawabannya teman-teman udah benar ya. Di sini why? Why civilized people so often resort to war? Sampai sini aja karena is ini penanda dari si kalimat independent. Oke. Sebagai verbnya. Jadi dia sini sebagai subjek. Oke, number 4. How much money you earn should not depend on gender. Oke, di sini how much money you earn. Tuh, karena should di sini sebagai penanda ya. Ini sebagai verb apa namanya modal. Ini should not depend ini verbnya dari si independent clause. Oke, number 5. Scientists cannot explain why so many people are unhappy.
Oke, clear ya di sini. Why so many people are unhappy? Oke, kita lanjut ke exercise berikutnya. Oke. Choose the correct option A, B, or C to complete the sentence. Yang pertama, a serious problem for many young graduates is blah 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 to pay off their student loan debt. A, B, or C? Oke, ini ada yang jawab how, ada yang jawab what. Nah, di sini jawabannya adalah yang B ya, yang how. Oke, number 2, blah 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 girls outperform boys in math and science surprises some people. Oke, ada yang jawab what, ada yang jawab that, but the answer is that. That itu bahwa gitu ya, bahwa perempuan lebih perform pada bla 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 bla. Gitu. Okay, number 3, it has become difficult for parents to explain to their children blah blah blah. Reading real books is a source of learning and pleasure. Oke, ini ada yang jawab whether, ada yang jawab why. Kalau explain kan berarti reason ya. Biasanya kalau reason tuh why. So jawabannya adalah why. Why reading real books is a source of learning and pleasure. Okay, now number 4. Blah 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 we have to do is to improve the public transport system. Oke, di sini teman-teman jawabnya adalah what. Ya, ini udah clear ya. Jawabannya adalah what.
Number 5, blah, 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 or not animal should be used for scientific research will always remain a divisive issue. Oke, ini yang weather ya, bukan yang whichever, tapi weather. Jadi apakah iya atau tidak gitu. Kalau which itu yang mana, ya kan? Okay, number 6, age and lifestyle decide blah 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 we should be sleeping for. Oke, di sini decide how long ya, berapa lama. Number 7, people no longer know blah 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 sources of information they can trust.
Oke, yang ini yang A ya, yang what sources. Oke. Nomor 8, we should not allow blah 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 happens at work to affect our behavior at home. Oke, nomor 8 ini banyak yang jawab C. Oke, ada yang jawab that juga. So, 8 ini whatever ya. We should not allow whatever happens, apapun yang terjadi. Oke, nomor 9. Blah, blah, blah. We meet when we are in a foreign country can teach us something about the culture.
Oke, ini B, B, B. Semua jawab B ya, betul. Jawabannya adalah whoever. We meet, bla bla bla. Oke. Nomor yang terakhir, 10. Not all parents understand bla 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 fast food impacts their children's health. Oke, ini ada, oke, mostly jawabnya how ya. Oke, benar. How? Not all parents understand how fast food impacts their children's health. Oke, next, masih fill in the blank. Fill in the blanks with an appropriate subordinate conjunction. Ini kita pakai subordinate conjunction. Pertama, I often wonder, blah blah blah, he is getting on. Oke, ini ada yang jawab what, ada yang jawab how. Kalau ini kayak sama kayak nanya kabar gitu ya, jadi pakainya how. How he is getting on. Okay, number 2, I want to know, blah blah blah, she is angry with me.
Oke, number 2. Why? Ada yang jawab A juga. Oke, jadi why ya, karena I want to know berarti reason. Jadi kita pakainya why. Oke, number 3. He asked me, blah blah blah, I knew his name. C, C, A. Oke, ada yang jawab C, A, ada yang jawab B juga. Oke, macam-macam ya. Di sini, she said if, he asked me if I know his name. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, number 4, she said blah blah blah, she would not come. Oke, ini kompakan jawabnya that. Yap, jawabannya adalah that. She said that she would not come. Oke, next, number 5. I feel blah blah blah, I will fail.
Oke, number 5 itu that ya. Oke, mostly teman-teman juga udah jawab benar. Number 6, I thought blah 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 she would arrive. Yes, jawabannya juga sama, that. Number 7, you should cheat me hurts me. Oke, ini macam-macam, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Kalau Y itu Y di awal itu nanti dia harus diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kita tidak pakai Y. Jadi di sini jawabannya adalah yang that. That you should cheat me hurts me. Number 8, I don't know, blah blah blah, I can get out of this mess. Ya betul, yang how ya. Yang B. Number 9, I don't know, blah 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 he wants. Oke, benar ya, yang what. Number 10, I went to see blah 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 had happened. Yap, ini juga what. 2 soal lagi. Pay careful attention to blah 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 I'm going to say. Ya, what juga ya. Ini 3 question berturut-turut jawabannya what semua. Oke, yang terakhir. She told me blah 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 she would be delighted to come. Oke, di sini jawabannya adalah that. Oke, I think that's all teman-teman. Ini nanti kita akan lanjut ya di jam 9 karena kita masih punya banyak exercise dan nanti jenis exercise-nya macam-macam, lebih variatif lagi. Oke. So, please come at 9 p.m. Okay, thank you so much everyone.